केंद्र सरकाराच्या शारीकरणाच्या पथदर्शी प्रकल्पाक नावेली पंचायतीन विरोध केलो। गावाचे शारी वाठारांत रूपांतर जावचे न्हय अशें तांचे म्हणणे आसा। अशेच तरेचो प्रकल्प हाचे आदीं मांडिल्लो, पूण ताकाय विरोध जाल्लो। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। Okay, and 1 second. Let me speak. How many days back was this decided? Let's us question you, sir. अशा राव आहे हे मीटिंगेचे रिकॉर्डिंग किती आता हिंगा डिस्कशन One second. It is a question. रिकॉर्डिंग किती आता तुमका Okay. मतलब मीटिंग में किती आता है? ये मीटिंग में किती आता है? रिकॉर्डिंग नाका मीटिंग किती आता है? हाय ना. हे मीटिंग रिकॉर्डिंग जाय म्हणून सांगो ना ये तू सांग ना तू सरपंच यू हैव टू मेक अ डिसिजन तू सहीला प्रोजेक्ट करा देखून त्यांना आला तुम्हाला लेटर दिली Last moment letter दिला. You want me to show you the award which way it was given? अगो भाई ऐक तो ऐक ना. तू काय करावं ऐक. No, you wanna? I won't say. आज सेंटर गव्हर्मेंटान एक प्रोपोजल धाडले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार अर्बनायजेशन आनी हो पायलट प्रोजेक्ट आसा आनी ह्या अर्बनायजेशनाचेर ज्यो नियरेस्ट विलेज आसात हांकां ज्यो पंचायती आसात तांकां धाडले कडेन आसा आनीक आज हो जो पायलट प्रोजेक्ट आसा अर्बनायजेशनाचो सरकारान धाडलो हो आज नावेली पावले कडेन आसा आनी नावेली पंचायतीक हो मांडलो त्या टायमार नावेलीच्या सगळे लोकांनी आनी पंच मेंबरांनी एका अपोज केले कडेन आसा आनी तेणी सांगले कडेन आसा की आमकां अर्बनायजेशन नाका, आमकां पंचायत आसा तीच जाय कित्याक आमची जी शेतां आसात, आमची जी न्हंय आसा, आमची ज्यो झऱ्यो आसा ह्यो आमकां सांबाळून दवरपाक जाय आनी ह्यो आमी सांबाळून दवरतले। तुमी आमकां पंचायती काडून तुमी अर्बनायजेशन करून अर्बन हितून घालनाका आमकां आनी आमकां ना आनी आमी कशें करून दिवपा ना म्हणून आज जे ऑफिसर आसात हे कितलीशे ऑफिसर जे आसात ते ह्या पंचायतीक आज तांकां पोटोवन दिवपा आयिल्ले, पूण लोकांनी एका उतरान सांगलें की आमकां तुमगेले नाका, तुमी आनी खंय चलात, पूण आमी तुमकां करून दिवपा ना। आनी ह्या बरोबर जे थंय तांकां एक्सप्लेन करपाचे ऑफिसर येयले तेणी सांगलें आमी सेम रिपोर्ट आसा तो आमी आमगे हाय ऑथॉरिटी धाडटा म्हणून। हेजी पयलीं सुद्दां असलो प्रोपोजल येयल्लो तेन्ना नावेलकारांनी हांगा अपोज केल्लो आनी आतांय तेणी परतोन अपोज केले कडेन आसा। आतां पळोवया केन्ना ऑर्गनायजेशन जाता काय पंचायत आसा ही पंचायत विलेजी उरता म्हणटी लोक विलेज आमकां जाय आनी आमी विलेजी खातीर कितें करपाक तयार आसा हें तेणी आज सांगले कडेन आसा। आज न्हू नावेली विलेज पंचायतान सर्वे डिपार्टमेंटाक आपयले आनी PWD सिवरेज डिपार्टमेंटाक आपयले। पयलीं जाली ती लँड सर्वे डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स ऑलटुगेदर 8 ऑफिशल्स येयल्ले। सो आमगे लोकांगे नावेली विलेज पंचायत लोकांची आनी आमचेय विलेज पंचायताची एकू म्हणणी ही सर्वे कित्याक करताय फॉर द पर्पज तेणें एक्सप्लेनेशन केलें बट ती आमगे लोकांक मानयताय ना कित्याक आमगे लोक म्हणल्यार आमकां म्युनिसिपॅलिटी मोठी जावपा नाका, आमगे विलेज अर्बना व्हरपा नाका, आमगे विलेज आमकां विलेजीच जाय। नंबर 1 कारण कित्याक विलेज जाय म्हणटाय आमगे हिंगा शेत रोवपी आहाय, नुस्त्या मारपाचें न्हंय आहाय कळ्ळें आनी आमगेलो विलेजी भाश जिवन येयलें। सो आमगे एक मेल्विन पेरेरान बरें सांगलें तुमी म्युनिसिपॅलिटी ल्हान जात देखून वाडोवपा सोदताय आनी विलेज ल्हान करूंक सोदताय दॅट आमकां मानपा ना। सो तेजेर आमगेलो ऑब्जेक्शन सांगला। आतां दुसरें गव्हर्मेंट तो म्हणटा पायलट प्रोजेक्ट जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान तो धाडा आनी गोंया आख्खे बोर जावपा जाय आशिल्लो, फकत नावेली सिलेक्टेड विलेजीस कित्याक काडली? फॉर एग्जाम्पल पेंजीमची सिटी तेंकोन आहाय ती विलेजीस, मारगांवची तेंकोन आहाय ते आमगेले नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो 3 विलेजीस येताय सो दॅट आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी ल्हान जावपाची। दुसरें कुंकोळ्ळी सो एज 3 म्युनिसिपॅलिटीकूय कित्याक जावपा जाय जाल्यार आख्खे गोंय जावं दी, सगळे म्युनिसिपॅलिटीकूच्यान जावं दी आनी वीथ द कन्सल्टेशन फ्रॉम द पब्लीक। इफ पब्लीक जर नाका जाल्यार ते आमकां करपा नाका हो तेंगे ऑब्जेक्शन। सो हें तेंणी सांगलां आमगेली नावेली विलेजी सर्वे करपा आमी दिवचें ना ऑब्जेक्शन दोगांनी। नावेली पंचायतीचे तेंच्यान रेजल्युशन पयलोच घेतलेलो कितें तिका नावेली तांकां नक्षाच्या अंडर नाका तरी आमी आमचे डायरेक्टर आमी कन्वे करतले की तेंच्यांनी नाका म्हटलां म्हणून आनी ते फुडें डिसिजन कितें घेवपा जाय डायरेक्टर आमचे घेतलो। कित्याक लागून नाका म्हटलें कितें तेंच्यांनी डिस्कशन केलें? तांकां दिसता की नावेली आमी म्युनिसिपॅलिटीन कन्वर्ट करतले काय आमी ती मारगांव म्युनिसिपॅलिटी भायर तिका आमी मर्ज करतले काय पण आमी तिका एक्सप्लेन केलां की तशें कांय ना म्हणून आमचो इंटेंशन
डिस्कशनूच तसो ना आनी ह्या प्रोग्रामान आमी तशें दीस गोन बी कॅप्ट एज अ सेपरेट रेकॉर्ड पायलट प्रोजेक्ट सो आमी ट्राय करपा खातीर आमी थोडी विलेजी भितर घेतलेली कित्याक आमी पॉप्युलेशन आनी एरिया तेजी मॅच जावपाक जाय ताका आनी हितून तेंचो जो समज बट दे हॅव देयर ओन सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स देयर विलेज सो वी हॅव टू रिस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख.